हरा गुंबद तो देखो है ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद तो देखो है ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। चमकना हो जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तुम बारिश मेरे अगर तुम बारिश मेरे नबी की नारा तो सुन लोगे। मेरा दावा तुम लाना बचाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे अगर तैबा हो जाओगे तो आना भूल जाओगे। तमुने का जलबनमा अनवार का आदम कहो जब मुसम तमुने का जलबनमा अनवार का आदम कहो। हर कोई फिरागे बिंदे दीदार का आदम कहो। हर कोई फिरागे बिंदे दीदार का आदम कहो। तमुने का जलबनमा अनवार का आदम कहो। हर कोई फिरागे बिंदे दीदार का आदम कहो। तेरी कद सौने मुश्किल जब चांद सबहतर ऐरी जब चांद सबहतर ऐरी रुखसार का आलम रुखसार का आलम का हो कहा दिलाल तुझ पर सारे जाओ। दिलाल तुझ पर सारे जाओ। खुद नबी ने है तुझे कारी हिदाहा। दिलाल तुझ पर सारे जाओ। दिलाली तुझ पर सारे जाओ। खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीबी हो तो नसीब ऐसा गुलाम हो तो बिलाल जैसा गुलाम हो तो बिलाल जैसा। इस्लाम दोहले कोची मुखे शागादाते कोची
আহার সাগর আকাশ বাতাস বিজলি আহার সাগর আকাশ বাতাস বিজলি আহার ত্রিভুবনে প্রিয় মোহাম্মদ ত্রিভুবনে প্রিয় মোহাম্মদ ত্রিভুবনে প্রিয় মোহাম্মদ এলোটি দুনি আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি তো শুনলেন চলুন সকলে মিলে একবার তাকবীর দেন দেখি নারে তাকবীর আরো যেটা হবে নারে তাকবীর তো আসো আরেকটি বিষ্ণু নাম পরিবেশন করছি তো আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তোমার প্রেমের ভিখারি আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তোমার প্রেমের ভিখারি আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তোমার প্রেমের ভিখারি আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি তোমার প্রেমের ভিখারি আমি তোমার প্রেমের ভিখারি তোমার প্রেমে গো রাসূল নাই যে তুলনা নাই যে তুলনা গো রাসূল নাই যে তুলনা তোমার প্রেমে গো রাসূল নাই যে তুলনা নাই যে তুলনা গো রাসূল নাই যে তুলনা তোমার প্রেমে জিন্দা হলো তোমার প্রেমে জিন্দা হলো তোমার প্রেমে জিন্দা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তোমার প্রেমের ভিখারি আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি তোমার প্রেমের ভিখারি আমি তোমার প্রেমের ভিখারি তোমার প্রেমে গো রাসূল কলি যায়ঙ্গা তার গো রাসূল কলি যায়ঙ্গা তোমার প্রেমে গো রাসূল কলি যায়ঙ্গা তার গো রাসূল কলি যায়ঙ্গা দেখা দিয়ে শান্ত করো দেখা দিয়ে শান্ত করো সাকিয়ে কাউসার ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তোমার প্রেমের ভিখারি আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি তোমার প্রেমের ভিখারি আমি তোমার প্রেমের ভিখারি হিজাব উঠাও দেখাও ধন্য করো মোরে ধন্য করো মোরে রাসূল ধন্য করো মোরে হিজাব উঠাও দেখাও ধন্য করো মোরে ধন্য করো মোরে রাসূল ধন্য করো মোরে তোমার দিদার দিগনে তোমার দিদার দিগনে তোমার দিদার দিগনে পরম বাঁচে না ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তোমার প্রেমের ভিখারি আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি তোমার প্রেমের ভিখারি আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া
গান দেখে নারে তাকবীর নারে তাকবীর। তো আসুন আরেকটি রিকোয়েস্টের কালাম বিশ্বনে পরিবেশন করছি, তো আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আমি নবীজির পাগল, আমি মদিনার পাগল, 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 আমি নবীজির পাগল, আমি মদিনার পাগল। মদিনার তুলবালি মোর, মদিনার তুলবালি মোর নয়নের কাজল, আমি নবীজির পাগল, আমি মদিনার পাগল, আমি নবীজির পাগল, আমি মদিনার পাগল। আমার মনে নবী নবী দুই চোখে মদিনার ছবি, 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 আমার মনে নবী নবী আমার মনে নবী নবী, আমার মনে নবী নবী, আমার মনে নবী নবী দুই চোখে মদিনার ছবি, আমার মনে নবী নবী দুই চোখে মদিনার ছবি, নবীর প্রেমে দিতে রাজি, নবীর প্রেমে দিতে রাজি, নবীর প্রেমে দিতে রাজি জীবনের সফল। আমি নবীজির পাগল, আমি মদিনার পাগল, আমি নবীজির পাগল, আমি মদিনার পাগল। মদিনার তুলবালি মোর, মদিনার তুলবালি মোর নয়নের কাজল, আমি নবীজির পাগল, আমি মদিনার পাগল, আমি নবীজির পাগল, আমি মদিনার পাগল। শুনিলে মদিনার কথা ভুলতে পারি সকল ব্যথা, শুনিলে মদিনার কথা ভুলতে পারি সকল ব্যথা, শুনিলে মদিনার কথা ভুলতে পারি সকল ব্যথা, শুনিলে মদিনার কথা শুনিলে মদিনার কথা ভুলতে পারি সকল ব্যথা, শুনিলে মদিনার কথা ভুলতে পারি সকল ব্যথা, বুকের ভিতর বেজে ওঠে, বুকের ভিতর বেজে ওঠে, বুকের ভিতর বেজে ওঠে মরণের ঢোল। আমি নবীজির পাগল, আমি মদিনার পাগল, আমি নবীজির পাগল, আমি মদিনার পাগল। মদিনার তুলবালি মোর, মদিনার তুলবালি মোর নয়নের কাজল, আমি নবীজির পাগল, আমি মদিনার পাগল, আমি নবীজির পাগল, আমি মদিনার পাগল, আমি নবীজির পাগল, আমি মদিনার পাগল। আপনারা ওটাউটি করছেন কেন? ওটাউটি করছেন কেন ওভাবে? ও ভাইজান কি হলো? মজলিসটা এভাবে নষ্ট করেন না, বসেন ভাই। আসছে তো শিয়াব ভাই আসছে, দেখতে পাবেন, সামনে আসবেন। আমরা উঠলে একটা একজন গাইছে এভাবে একটা সম্মান নষ্ট না। বসেন, এসে গেছে, বার হয়েছে, একটুকুনি ধৈর্য ধরে বসেন, একদম সামনে থেকে দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ।
আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সেই কেরাল থেকে আগত আমাদের সকলেরই পরিচিত সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা সকলেই যাকে চিনি পায়ে হেঁটে হাসকারী হিসাবে সেই আমাদের শিহাব চতুর ভাইজান তিনি আসছেন। সকলে একটু গলা ছেড়ে তাকবীর দেন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। সিলসিলা ওয়াকফে ফিরাজ শরীফ বিশ্ব নবী দিবস, বিশ্ব নবী দিবস পায়ে হেঁটে হাসকারী শিহাব চতুর সাহেব নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী সাহেব, পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী সাহেব নারায়ে তাকবীর। সিলসিলা ওয়াকফে ফিরাজ শরীফ, সিলসিলা ওয়াকফে ফিরাজ শরীফ নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ আমরা সাথে সাথে আমাদের ভাইজান সানাউল্লাহ সিদ্দিক হুজুরকে পেয়েছি, দুজনাই স্টেজে এসেছেন। সকলেই মেহেরবানি করে একটু আগে আগে যারা উঠেছেন আপনাদের কাছে মেহেরবানি করে করজোরে নিবেদন করছে একটু আগে আগে বসুন, প্রচুর মানুষ, প্রচুর। আচ্ছা হ্যাঁ অবশ্যই যতক্ষণ আমি অসুবিধা নেই বললাম তো। আচ্ছা হুজুর বসে আছে, হুজুরের অনুমতি নিয়েই আমরা সেই মানে কেরালা থেকে আগত আমাদের মেহমান শিহাব চতুর ভাইকে কিছু কথাবার্তা আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আপ কিছু কুछ বলি আমাদের हमारे लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الحمد لله अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोगों का मोहब्बत के सामने दो बात बोलने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। सब लोग कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी शिहाब भाई आप लोगों का सामने ऐसे बुलाने के लिए, बात करने के लिए रास्ता अल्लाह ने बनाया। मेरा हिंदी आपको समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। केरला में ऐसा एक शिहाब भाई है, कैसे पता चला आप लोगों को? 2022 पहले किसी को मालूम नहीं कौन शिहाब भाई। इन्नमल अमालु बिन्नियात, एक नियत करके एक सपना दिल में लेके केरला से सफर शुरू किया। उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान की दिल में अल्लाह ने एक रास्ता बनाया, मोहब्बत डाला। शिहाब भाई हमारे नबी का मोहब्बत में घर से निकला। शिहाब भाई के लिए भी थोड़ा मोहब्बत अल्लाह ने सबका दिल में डाला। पता है आपको 2022 घर से
केरला, हमारा गांव है केरला छोटूर। फिर मेरा नाम के ऊपर मेरा गांव का नाम भी आ गया शिहाब छोटूर। असली नाम शिहाबुद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर केरला से सफर शुरू किया, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। इस जमान में ऐसे एक सफर पॉसिबल नहीं थे पहले। इसके लिए बहुत ज्यादा सोच, प्रिपरेशंस बहुत 4-5 साल पहले इस सफर के लिए काम शुरू किया। वीजा, परमिशन, हर जगह का रूट कैसे जाएगा, क्या खाना मिलेगा, किधर रुकेगा, किधर किधर मस्जिद है, किधर किधर मंदिर है, किधर किधर चर्च है, किधर रुकना पड़ेगा पता नहीं पहले। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही भरोसा था, रास्ता अल्लाह बनाएगा। हमारा नीयत सही है तो बाकी उधर तक लेके जाने का काम अल्लाह खाए। नीयत साफ होना चाहिए हर काम में। सफर की बात सबको हर जगह में प्रोग्राम में जाने के वक्त में एक बात बोलते सब प्रोग्राम में, एक मुसलमान का दिल में 3 चीज चाहिए। हमारा ड्रीम अचीव करने के लिए, हमारा सपना पूरा करने के लिए 3 चीज चाहिए। एक, नीयत, हर काम में नीयत सही होना चाहिए। नीयत साफ है तो हमारा काम आसान है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। दूसरी चीज सब्र, सब्र चाहिए हमको। सब्र है तो हमारा रास्ता और आसान है। मुसलमान को सब्र नहीं है तो उसका नाम मुसलमान नहीं है। सब्र, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अस-सब्र व-नुस्फिल ईमान। ईमान की हादा है सब्र। देखो पाकिस्तान की बॉर्डर में 4 महीना 8 दिन सब्र किया मैं। इसके बाद पाकिस्तान की वीजा मिला। उस वक्त सब लोग बुलाया, शिहाब भाई वापस आओ, आपको आगे नहीं जा सकते। उस वक्त मैं सबको एक ही बात बोला, नीयत मेरा है अल्लाह के लिए, अल्लाह का घर जाने के लिए मैं नीयत किया। तब से नीयत किया, उस वक्त से मेरा सब काम की दरवाजा अल्लाह खोल के दे दिया। अल्लाह की हमारा नीयत के बीच में अल्लाह का कबूलियत है तो पाकिस्तान कोई मुश्किल नहीं है। 4 महीना रुका, उस वक्त सब लोग बुलाया, शिहाब भाई वापस आओ, आपको आगे नहीं जा सकते, वीजा नहीं मिलेगा। मैं उसको बोला, घर से निकलने का वक्त तवक्कल तो अल्लाह बोल के मैं घर से निकला। वापस आने के लिए मैं नहीं आया, अल्लाह का घर पहुंचने के लिए सफर शुरू किया। 4 महीना नहीं, 40 महीना नहीं, 40 साल सब्र करने के लिए शिहाब भाई रेडी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। विश्व नबी दिवस, विश्व नबी दिवस, नारे तकबीर। देखो उस वक्त सब्र नहीं है तो शिहाब भाई वापस केरला चले जाएगा। आप लोगों को जैसे मुमिन लोगों का दिल साफ, मुसलमान के सामने आके ऐसा बात करने के लिए मौका मिलेगा नहीं। सब्र, उस 4 महीना 8 दिन का सब्र में हमारा पूरा सफर की प्लान अल्लाह ने चेंज कर दिया। फिर पाकिस्तान की एंट्री 3 दिन चलने दिया पाकिस्तान में। उस 3 दिन के लिए 4 महीना 8 दिन सब्र किया। देखो एक काम पहले मैं बोला, नीयत, सब्र, तीसरी चीज मेहनत। इस 3 चीजें तो काम अल्लाह आसान करेगा। मेरा एक्सपीरियंस बोल रहे मैं। फिर केरला से इतना सफर करके
सबसे बड़ा देश हमारा हिंदुस्तान है। 3000 के ऊपर किलोमीटर, 3 महीना का ऊपर सफर, अलग अलग कपड़ा पहन के अलग अलग खाना खाने का देश है हमारा हिंदुस्तान में। हर चीज डिफरेंट है। कल क्या खाएगा पता नहीं, आज कल कौन सा रास्ता में जाना पड़ेगा आज पता नहीं। प्लान हमारा है लेकिन अल्लाह का प्लान अलग है। 8 दिन चुपचाप सफर किया, उसके बाद सोशल मीडिया में वायरल हो गया। लोग पहले मैं सोचा हिंदुस्तान की भारत पेट्रोल पंप का, हर पेट्रोल पंप का मेरा रास्ता में कौन सा रूट में किधर किधर पेट्रोल पंप है वो सबका एड्रेस में लिखे रखा। फिर उसको कॉल किया, इंशाअल्लाह जून से जुलाई इस दिन में आपका पेट्रोल पंप में रात सोने के लिए मेरे को एक जगह मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर से एक बड़ा सफर कर रहे, ऐसा बोला। वो लोग भी बोला गैर मुस्लिमों कौन हो, वो बोला ठीक है इंशाअल्लाह आप आ जाओ। लेकिन 8 दिन बाद अल्लाह ने प्लान पूरा चेंज किया। 4-5 साल का हमारा प्लान पूरा चेंज किया। लोग हमारा इधर आओ शिहाब भाई, इधर रुको, इधर से खाना खाओ, इधर मस्जिद में रुको, इधर मंदिर में, इधर गुरुद्वारा में रुको, ऐसे चेंज किया। देखो हमारा नीयत सही है तो नॉट ओनली हिंदू, नॉट ओनली मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर लोग मोहब्बत दे दिया, रास्ता बनाया। हमारा हिंदुस्तान की मोहब्बत की बात है। मदीना छोड़ के एक जगह में मैं सुकून से सफर किया, वो हमारा हिंदुस्तान। इतना सुकून है इधर। पॉलिटिक्स तो चलेगा लेकिन सबसे ज्यादा सुकून से सफर किया इधर। मैं कभी कभी ईरान में बर्फ में -14 डिग्री में सफर करने का वक्त मेरे को याद आएगा। खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा फिर भी बर्फ हो जाएगा। ऐसे वक्त मेरे को बहुत याद आएगा हिंदुस्तान की। या अल्लाह कैसे सफर किया इंडिया में, राजा का तरह बॉर्डर तक छोड़ दिया हिंदुस्तान का मोहब्बत। फिर अकेले सफर कर, लाखों लोग, हजारों लोग आप लोग देखा होगा मुमकिन सफर में। फिर पाकिस्तान की बात, अकेले सफर करने का वक्त, कभी कभी खाना नहीं मिलेगा। ऑरेंज है मेरे पास लेकिन नहीं खा सकते बर्फ की। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान की याद आएगा मेरे को। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, 6.5 महीना का सफर था मेरा प्लान में। लेकिन इस 4 महीना 8 दिन उधर चले गए, उसके वजह से आगे का सफर भी थोड़ा दिक्कत हो गया। पहले मेरा प्लानिंग में ईरान में बर्फ कभी नहीं है, उस वक्त मेरा सफर के वक्त थे। लेकिन 4 महीना इधर बॉर्डर में रुका, इसके वजह से आगे का क्लाइमेट चेंज हो गया। फिर भी मैं नहीं रुका, अल्हम्दुलिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह बोल के सफर शुरू किया। बर्फ क्या भी हो सफर करके 1 साल 17 दिन का सफर थे। 8640 किलोमीटर। सोच सकते हमको इतना। इस पुराना जमान में बहुत लोग हज के लिए, उम्रा करने के लिए पैदल चल के, घोड़े में, समुद्र के तरीक में बहुत गए थे। लेकिन आज की जमान में, उस जमान में बॉर्डर नहीं है। उस जमान में ना पाकिस्तान, ईरान, इराक सब एक ही था, जा सकते। लेकिन अभी बॉर्डर, वीसा, वॉकिंग परमिशन, रूट मैप, बहुत चीज। अल्हम्दुलिल्लाह आखिर 1 साल 17 दिन बाद मदीना पहुंच गया। 1 साल 17 दिन बाद मदीना पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ए नौजवानों, मैं आप लोगों के लिए 5 मिनट बात कर रहे। अभी तक मेरा सफर के बारे में बात किया। अभी इस सफर में शिहाब भाई का दिल में क्या चेंज हो गया, इस सफर में क्या फायदा मिला। इज्जत व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत देने वाला अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत दे दिया। लेकिन इस इज्जत किस काम के लिए यूज करना है ये भी सोचना है। एक फिल्म एक्टर नहीं है शिहाब भाई, पॉलिटिशियन नहीं है शिहाब भाई, कुछ नहीं है। केरला एक अंदर गांव में, समुद्र के नजदीक है मेरा घर। उधर दुनिया खत्म, आप लोग मैप में देखा होगा मुमकिन।
उसके बाद यमन मिलेगा, ओमान मिलेगा, सऊदी अरब मिलेगा, समुद्र है। ऐसे जगह से सफर शुरू किया। 1 साल 17 दिन की सफर में नौजवान के लिए बोल रहे मैं, हम अभी नमाज पढ़ने के लिए हमारा पास वक्त नहीं है। इस जमान में 1 साल 17 दिन के सफर में एक नमाज नहीं छोड़ा मैं। क्यों? नमाज पढ़ने के लिए, दिखाने के लिए नहीं है बात। आप लोगों को दिल में एक जज्बा नमाज की। 1 साल 17 दिन में बर्फ, गर्म, ठंड, हवा, ऐसे हर क्लाइमेट में सफर किया, फिर भी नमाज नहीं छोड़ा। क्यों? नारे तकबीर, नारे तकबीर, शिहाब भाई जिंदाबाद, शिहाब भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर। नमाज क्या है? फर्ज। हज क्या है? बोलो, फर्ज। इस नमाज, फर्ज नमाज छोड़ के मेरा हज अल्लाह कबूल करेगा? 1 साल नहीं, कितना भी सफर करो, कितना भी मेहनत करो, पैदल चल के 40 साल पैदल चल के मक्का तक पहुंचो, फिर हज करो। इसके बीच में फर्ज नमाज छोड़ के हमारा हज अल्लाह कबूल करेगा? सबसे पहले सवाल पूछेगा नमाज के बारे में अल्लाह। हर 1 सेकंड के बारे में जवाब देना पड़ेगा। क्या कर रहे इस दुनिया में हम? वक्त नहीं है हमारे पास नमाज पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए। दुआ हमारा तलवार है। आज नहीं है तो कल दुआ की कबूलियत मिल जाएगा। ऐसे सोच के दुआ करो, नमाज नहीं छोड़ो। नौजवान, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अच्छे गाड़ी में घूमो, अच्छे अच्छे घर बनाओ, क्या भी करो इस दुनिया में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसी दुआ था हर रोज, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। दुनिया चाहिए, लेकिन आखिरत के लिए दुनिया में काम करना चाहिए। अल्लाह किस चीज के लिए इधर भेजे इस दुनिया में, वो काम करना है पहले। नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नमाज छोड़ के कैसे बर्फ में सफर कर सकते? नहीं। अल्लाह का मदद मिलेगा? अल्लाह के लिए सजदा नहीं करेगा तो अल्लाह का मदद कैसे मिलेगा? अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ेगा तो हमारा काम कैसे आसान हो जाएगा? इस दुनिया के लिए मुमकिन हम सबके सामने अच्छे बंदे हैं, लेकिन अल्लाह दिल में दे के हिसाब दिएगा। हमारा नीयत किसी को दिखाने के लिए नहीं है। इज्जत अल्लाह दिएगा। अच्छा काम करो, अच्छे नीयत से काम करो, अल्लाह इज्जत दिएगा। लेकिन नमाज छोड़ के कितना भी सोशल वर्क करो, कितना जलसा बनाओ, कितना लोगों को दान दे दो, कितना लोगों को खाना खिलाओ, लेकिन अल्लाह के लिए क्यों हम नमाज नहीं पढ़ते? पहली चीज नमाज, नमाज से शुरू। नमाज आज से आज नियत करना है। हमारा ऊपर नमाज पढ़ने का पहले हम नमाज शुरू करना है। टोपी पहन के शिहाबुद्दीन नाम है, कैसे मुसलमान? अल्लाह के लिए नमाज पढ़ेगा तो काम में भी मुसलमान होना चाहिए। नाम में बस नहीं है मेरा नाम शिहाबुद्दीन, मैं नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, ज़कात नहीं है, हज नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे मैं मुसलमान हूं? पहले इल्म, इबादत, एजुकेशन ले लो, अल्लाह के लिए इबादत करो, बाकी काम सब चीज अल्लाह दिएगा। नमाज नहीं है तो हमारे घर में, गांव में, किधर भी बरकत नहीं है। हर बरकत की एक ही बात है, नमाज। नमाज, वो नमाज पढ़ के 1 साल 17 दिन की सफर, वो नमाज नहीं है तो मेरा सफर खत्म नहीं है, नहीं पहुंचेगा। पता है मेरे को, इतना मुश्किल में भी अल्लाह का सामने 2 रकअत सजदा पड़ेगा तो एकदम रास्ता ओपन मफ्तो। अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा टाइम नहीं निकल रहे, हजरत लोग, सईद लोग सब बात करने के लिए बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का दुआ और चाहिए इंशाअल्लाह। सफर की बारे में बात करेगा तो 1 महीना बात करेगा तो खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन टाइम हमारा छोटा टाइम है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना दूर सफर करके ऐसे ईमान वालों का चेहरा देखने के लिए आया, अल्लाह ने वो दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने के लिए तौफीक अता फरमा, हज उम्र करने के लिए तौफीक अता फरमा। और एक बात, मेरा भाईजान भी आज आने का वक्त पहले क्या बोला, हज उम्रा बूढ़े होने का बाद करने का काम नहीं है। अच्छी ताकत की वक्त इबादत करो, नीयत करो। उधर तक पहुंचने का काम, कबूलियत का काम अल्लाह का है। नीयत हम नीयत करना है। बूढ़े होने का बाद करने का काम नहीं है हज। बूढ़े होने का बाद जाएगा बोल के रुकने का काम नहीं है उम्रा। अच्छी ताकत की वक्त अल्लाह के लिए इबादत करना है। अच्छी ताकत की वक्त पैदल चल के जाना ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में। लेकिन एक आदमी का दिल में एक नीयत है, सपना है, पैदल चल के मदीना तक चलो, जा सकते, रास्ता अल्लाह बनाएगा। लेकिन इस्लाम में किधर भी नहीं बोला पैदल चल के हज के लिए जाओ, नहीं है। वो हमारा नीयत है, हमारा शिहाब भाई का सपना है कॉनकॉर्ड फ्लाइट में जाने के लिए। अल्लाह पैसा दिया उस वक्त, लेकिन नहीं गया। क्यों? मेरा सपना छोड़ के मैं कैसे मेरा नबी का सामने जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना तक जाने का इरादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पूरा कर दिया। और एक प्रायोरिटी बात, आप सब उस वक्त मेरे को बहुत दुआ दिया। बॉर्डर में रुकने का वक्त, हर लोग अपने लिए दुआ करने का वक्त नहीं है इस जमान में। जल्दी नमाज पढ़ के भाग रहे हम। उस जमान में भी अल्लाह शिहाब भाई का नाम में आप लोग दुआ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ में याद रखना आप लोग सबके लिए, मैं भी दुआ है इंशाअल्लाह दिल से। हम सबको अल्लाह हज उम्र करने के लिए तौफीक अता फरमा। हमारा जलसा एक आदमी का दिल में नमाज की जज्बा आज आएगा तो, आज से आज नमाज शुरू करेगा तो इस जलसा कबूल, शिहाब भाई का सफर कबूल। आखिरत में हम सबको इंशाअल्लाह इसका सवाब मिल जाएगा। इसके लिए काम करना है। हर चीज एक बार सोच के अल्लाह के लिए करना है। उसमें बरकतें, उसमें रास्ता बनाएगा। 99 दरवाजा हमारा सामने बंदे, लेकिन हमारा नीयत के लिए हमारा रब एक दरवाजा खोल के दिएगा। उस दरवाजे से जाके हमारा सपना पूरा कर सकते। नीयत करो अच्छे, आज से आज नमाज पढ़ो। हमारे ऊपर नमाज पढ़ने का पहले, समझा बात, हम जनाजा होने का बाद, मय्यत नमाज पढ़ने का पहले हम अल्लाह के लिए सजदा पढ़ना है। नमाज नहीं छोड़ो नौजवान, नमाज छोड़ के अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, कब्र तक जाएगा हर चीज। इधर अच्छा कपड़ा पहन के शिहाब भाई को बात कर सकते, लेकिन कब्र में जाने का वक्त क्या लेके जाएगा? हमारा इबादत अल्लाह के लिए क्या किया वो लेके जाएगा। खाली हाथ में नहीं जाओ, इबादत करो। इंशाअल्लाह आने का वक्त कुछ नहीं लेके आया, हम जाने का वक्त कुछ भी नहीं लेके जाएगा। मिट्टी से आया, मिट्टी में जाने वाला है हम। ये सोच चाहिए हमारा दिमाग में। अल्लाह के लिए इबादत करो, नमाज पढ़ो, ध्यान दे दो। पहले चीज नमाज, जलसा बनाओ अच्छे अच्छे, इस्लामिक प्रोग्राम सब कुछ, जलसा सब कुछ बनाओ, लेकिन इसके लिए काम करने का पहले 5 वक्त अल्लाह का सामने सजदा पढ़ो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबी हुदा अहमद मुजतबा, या नबी हुदा अहमद मुजतबा, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മർഹബാ യാ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം छोड़ फिक्रे दुनिया की छोड़ फिक्रे दुनिया की चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्रे दुनिया की चल मदीने चलते हैं मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं छोड़ फिक्रे दुनिया की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। अशरकल बद्रु अलैना फख्तफत मिनहुल बुदूरु मिथला हुस्निक मा रअयना क़त्तु या वजह सुरूरी या हबीबी या मुहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब या हबीबी या मुहम्मद या गरूसल क़ाफ़िक़ैनी या मुहय्यद या मुमर्रद या इमामल क़िबलतैनी या हबीबी या रसूलल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका। أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثير وغالي أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام ऊंचे الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. সকলেই বসে যান। এখনই আমাদের শরীফের আওলাদ মুজাদ্দিদুজ্জামান আলা হযরত দাদা হুজুর পীর কিবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রক্ত জিগার সানাউল্লাহ ভাই সাহেব হুজুর তিনি ওয়াজ নসিহত করবেন। তার পূর্বে ছোট্ট একটা বিষয়, আমাদের দুপুরের পর থেকে একটা প্রতিযোগিতা হয়েছিল, দুপুরের গজল প্রতিযোগিতা, নাতে রসুল প্রতিযোগিতা হয়েছিল। তো অনেক দূর দূরান্ত থেকে ছেলেরা সেখানে পার্টিসিপেট করেছেন হুজুর। তো সকলের প্রাইজ দেওয়া হয়ে গেছে, শুধু ফার্স্ট প্রাইজটা কমিটির দাবি আপনাদের হাত থেকে যিনি ফার্স্ট স্থান অধিকার করেছে তাকে প্রাইজ দেবে আর কি। সেই জন্য ফার্স্ট যিনি হয়েছে তিনি আছেন, তার প্রাইজটা আমাদের দুজন অতিথি, বিশেষ করে ফুরফুরা শরীফের আওলাদ মুজাদ্দিদুজ্জামান হুজুর এবং শিহাব ভাই দুজন মিলে যিনি ফার্স্ট স্থান অধিকার করেছিলেন তার হাতে প্রাইজটা তুলে দিচ্ছেন। প্রাইজ আগে প্রাইজটা দাও, আগে প্রাইজটা দাও না, এগুলো পরে দিয়ে এখানে। আচ্ছা, ওগুলো গিফট, চেকটা আগে দুজন মিলে দিয়ে দাও, চেকটা দুজন মিলে, চেকটা। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। আওলাদ মুজাদ্দিদুজ্জামান সিলসিলা হক ফুরফুরা শরীফ, নারে তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ, বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন প্রকারের গিফট এসেছে, সেই গিফটগুলো তার হাতে তুলে দিচ্ছেন। বিশেষ করে আমাদের মোমেন্ট ছিল সেটা তুলে দিচ্ছেন হুজুর। একটু তাকবীর দেন, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। বিশ্ব নবী দিবস, নারে তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ, তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ, তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত সেই বক্তা, শেষ বক্তা আখরি মোনাজাত করবেন ফুরফুরা শরীফের আওলাদ মুজাদ্দিদুজ্জামান আলহাজ মাওলানা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী আল কুরাইশি সাহেব। তিনি তার মূল্যবান নসিহত আমাদের সম্মুখে রাখবেন। সকলেই একটু ভক্তি ভরে উচ্চ আওয়াজে দরুদ শরীফ পড়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাড়ে 12টা বেজে আছে, কখন করবো? ডেটটা অবধি শেষ করে দেবো নাকি স্যার বলে দিল? আচ্ছা, ডেকে বলবেন তাহলে।
যেহেতু 12:30 বাজে তো বেশিক্ষণ করে দাঁড়ালে আমরা ঘন্টা দেরি করি 12:20 বাজে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সব ভালো আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। প্রতি বছর এই বছরও এলাকার ভাইরা, ছেলেরা, যুবকেরা কি সুন্দর মাহফিল কায়েম করেছেন। সেই মাহফিল আল্লাহ আমাদের সকলকে হাজির করিয়েছে। আল্লাহ দয়াময়, দয়া করে আজকের এই সুন্দর মাহফিলকে আল্লাহ কবুল করে নেন। সকলে বলুন আমিন। আল্লাহ পাক সকলের আজকে মাহফিলে আশাকে বসাকে আল্লাহ কবুল করে নেন। সকলে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আর দীর্ঘক্ষণ জলসা বেশিক্ষণ আর চালানো হবে না, যেহেতু আজকের এই মাহফিলে জানাকে সম্মানীয় মেহমান হিসাবে ইনভাইট করা হয়েছিল। সবাইয়ের একটা ভালোবাসা, আকর্ষণ। তিনি নিজেই বললেন যে আমার এই ভালোবাসা একটাই কারণ, আমি আল্লাহ আল্লাহ রসুলের দরবারে মেহমান হয়েছি বলে। তা সেই ভালোবাসা, আবেগ নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন এসেছেন। এটা হয় একটা নিয়ম, তার প্রতি একটা দুর্বল তো থাকবেই। তারপর এসেছে আপনার পীরের আওলাদ। অল্প দু এক কথা বলি খিদমত থেকে বিদায় নেব। সবাই বসে যান, যারা আশেপাশে আছেন বসে যান। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। قال الله تعالى في كلام المزيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على كلمة لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله
الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك حبة الخبرات تجاهد في سبيل الله عليك حبة الخبرات تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي عبادي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي عبادي وسألي من ذنبي وغفرت ذنوب الله وسألي من ذنبي وغفرت ذنوب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله اللهم قال الله تعالى في كلام المزيد والفرقان الحميد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنة الله فساد أمتي فله أجر مئات شهيد प्यारे हाजिराने मजलिस আমার ইমানদার ভাইয়েরা নেককার আল্লাহওয়ালা গণেরা যুবকেরা মুরব্বিয়ান বাপজানেরা সমবয়স্ক আমার নওজওয়ান গণেরা আজকের আমাদের এই সুন্দর মাহফিলের একনিষ্ঠ কর্মী কমিটি সাহেবান গণেরা বিভিন্ন গ্রাম বিভিন্ন পাড়া থেকে আগত আমার ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদুজ জামান হুজুরের সিলসিলার মুরিদ মুতাকিদিন পাগল গণেরা পর্দার আড়ালে অবস্থিত আমার মা ও বোনেরা আজকের মাহফিলের সম্মানীয় অদ্দেলাকা মসজিদের ইমাম সাহেব সহ সম্মানীয় উলামা হযরত গণেরা আজকের মাহফিলে সম্মানীয় মেহমান দরবারে ফুরফুরা শরীফ থেকে আগত আওলাদে মুজাদ্দিদুজ জামান চাচাজান হুজুর কেবলা খিদমতে এসে হাজির হয়েছে আমি অধম গুনাহগার নালায়েক খাকসার পাপী আমার মনে হয় আজকের মাহফিলে
যতগুলি মানুষ বসে আছেন সবচাইতে বড় গুনাহগার থাকতে হলে সেটা আমি আছি, আমি পাপী, আমি গুনাহগারকে আল্লাহ আপনাদের কাছে হাজির করিয়েছেন। দোয়া করেন আল্লাহ পাক যেন গুনাহগারের জবান থেকে কিছুক্ষণের জন্য হলো আল্লাহ পাক কিছু বলার মতন তৌফিক ইনায়েত করেন। বলুন সকলে আল্লাহুম্মা আমিন। তার সাথে সাথে আল্লাহ পাক আপনাকে এবং আমাকে উভয়কে শুনে এবং বলে আমল করা তৌফিক ইনায়েত করেন। বলুন সকলে আল্লাহুম্মা আমিন। আমার আল্লাহ পাক জাল্লে জালালুহু জাল্লে শানুহু তানা দরবারে লাখ লাখ শুকর, কোটি কোটি শুকর যে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে এতগুলি মানুষ, এতগুলি মুসলমানকে এমন একটা সুন্দর মাহফিলে হাজির করালেন। সকলে মিলে আল্লাহ পাকের শুকর আদা করে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। এটা ভালোবাসায় বলা গেল না? এমন একটা জায়গা আল্লাহ আমাদের বসিয়েছে যেখানে বসে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, কালিমা শরীফ, দরুদ শরীফ, তাসবিহ, তাহলিল একটু আমরা এই মাহফিলে বসে আমল করে থাকি। শুধু আজকে বলে নয়, দুনিয়ার যেখান থেকে আমল করে, সেটা পাহাড়ের চূড়া হতে পারে, সমুদ্রের নিচেও হতে পারে। আমাদের নবী বলে, মুসনাদে বাজ্জার বলে হাদিস শরীফের কিতাবে এসেছে, হায়াতি খায়রুল লাকুম ওয়াফাতি খায়রুল লাকুম। আমি নবী, তোমাদের মধ্যে থাকাটা তোমাদের জন্য উত্তম, আর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের চোখের আড়াল হওয়া ওটাও তোমাদের জন্য উত্তম। তুরাদু আলাইয়া আমালাকুম, আমি নবী, আমার উপর তোমাদের আমলগুলিকে সব ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ফামা রাআইতু মিন খায়রিন, আমি রাসূল যখন তোমাদের ভালো ভালো আমলগুলিকে দেখব, হামিদুল্লাহ আলাইহি, আমি নবী তোমাদের ভালো ভালো আমল দেখে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করতে থাকবো। বলুন না সুবহানাল্লাহ। ওমা রাআইতু মিন শাররিন, আর আমি রাসূল যখন তোমাদের খারাপ আমলগুলিকে দেখব, ইস্তিগফারতুল্লাহ লাকুম, আমি নবী তোমাদের হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে তোমাদের জন্য তওবা ইস্তিগফার আমি রাসূল চাইতে থাকবো। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই মাহফিল আল্লাহ আমাদের বসিয়েছে। অল্প সময় কিছু হলো নি, একটু বাড়িতে যান। সেই সন্ধ্যা থেকে বসে আছেন আজকে মাহফিলে, একের পর একটা ইভেন্ট চলতেই আছে। তারপরে ইশার পরে আবার জলসা শুরু হয়ে গেল। আলেম ওলামা হাজরাত ওয়াজ করলেন, চাচান হুজুর কিছুক্ষণ আলোচনা করলে, তারপর আমাদের শিহাব চতুর ভাই তিনিও দুই এক কথা বললেন। এসেছে আমি গুনাহগার, আখেরে মোনাজাত করে খিদমত থেকে বিদায়। যদি কিছু